ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 9 ତାରିଖ ଦିନେ ମନେ ରଖନ୍ 9 ତାରିଖ ଦିନେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ କି ନେଇ ପାଇବେ ଆଜିର ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେତ୍କି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ नहीं ଲାଗୁଛେ ଆପଣ ଖାତା ଗୁଟକେ ଲେଖିଥନ୍ କାଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଇ କଥା नहीं କହେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଭେରିଫାଏ করସି ତାପରେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ করସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଆମର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର नहीं ପଡ଼େ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଁ ଯେ ନା ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରୁ 2021-22 ମସିହାରେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର नहीं ପଡ଼େ ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଆମର ଯେନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେତ୍କି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଇ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 17 ତାରିଖ ଦିନେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ नहीं କରିଥାଇ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ହଇରେ ବାବୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ତ ପଇସା सरकार पठाले काके तो भेरीफाए नहीं करी एबे तुई केनता कथा कहूँ आज्ञा जेनटा अपडेट होचे मुझे से हिसाब से मुझे आपको कहूँ ई प्रश्नटा मुई भी कॉल सेंटर को पचरे थी आज्ञा से कॉल रेकर्डिंग भी मोर पाखे अच्छे आपन कॉल रेकर्डिंग भी सुनन सबकि बुझीपारे आज्ञा देखन एबे जेन मैंने पैसा पेचन सुभद्रा योजना पैसा पे कर जेन नाचुचन से मनकर भी एबे महान मुस्कुल है आज्ञा कहाँ जे जेन मैंने प्रकृति में योग्य से माने किसी असुविधा नहीं हुए जेन मैंने अयोग्य होकर जेन सुभद्रा योजना पैसा पेचन सरकार ताकर ऊपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबे आज्ञा एबे आपण मोर कथाटे विश्वास नहीं लगुवा चलन कॉल रेकर्ड टिके सुनन तापर आपण माने सब जानबे आज्ञा तार आगु जदि आपण माने हमर फेसबुक रे देखुचन बोले टिके फॉलो करतन का जहाँ भी आम अपलोड देमु आपण को पूरा 90% वेरीफाई करके मुझे अपलोड करबी आज्ञा आर यूट्यूब जब देखुचन बोले निहाते चैनल सब्सक्राइब करथन क्या आपण मैंने सपोर्ट करबे बोले मत ये भाया वीडियो बनाबा लगी पूरा बहुत मोटिवेट लगुचे आर शुभ काम में डेढ़ क्यों आज्ञा चलन कॉल रेकर्डिंग टिके सुनन प्रशिक्षण और गुणवत्ता निमंते आपनका कॉल टिको रेकॉर्ड करा जाउछि। नमस्कार सुबह ट्रेन को आपको स्वागत। हाँ नमस्कार मैडम आगे सर कहतो सुभद्रा योजना में 5 तारीख दिन गोटे आवेदन कराई 5 तारिख रे हाँ 5 तारीख तो कौन है ना आम जिते आवेदन करूँ से समय ओटीपी बेस माध्यम आवेदन कराई आज्ञा तापर आउ पुणी थोड़े आमर पैसाटा आसलानी तापर आम जाकि सीएससी सेंटर चेक कलु आज्ञा तो आउ थोड़े रिएप्ले मांगला मैडम रीअप्लाई मागिला तो आपन अप्लाई के आपनको रसीद मिलथिला हाँ रसीद मिलता तापर आउ थोड़े सी रिएप्ले मांगला पुणी थोड़े से सीएससी सेंटर कहले ना एटा रिएप्ले कर दियो बोली ठीक अच्छे आम चाहिए आउ थोड़े रिएप्ले कलु मैडम अप्लाई हैला हाँ एप्लाई हो गला तापर फिंगरप्रिंट देखि आम एप्लाई कलु आगे ठीक छे तापर कौन है ना एबे जेतेबेले आम स्टाटसटा एबे हमर जेतेबेले नुआ पोर्टलटा आसिला सुभद्रा योजना रो हेल्प लॉगिन गोटे ऑप्शन आसिला एबे आज्ञा तो सेथिरे आम जेतेबेले तांकर जो रसीद नंबर अच्छी से रसीद नंबर रे आम तांकर जो नंबरटा देखि आम स्टाटस चेक करूँ सीएससी सेंटर हो तो सेतेबेले लिखुची एबे फिजिकल वेरिफिकेशन लिखुची मैडम फिजिकल वेरिफिकेशन हाँ फील्ड वेरिफिकेशन हाँ फील्ड वेरिफिकेशन लिखुची आगे ठीक अच्छे व्यस्त हूँ एटा गवर्नमेंट तरफ फील्ड वेरिफिकेशन करा जिवो जो मैंने पाई नांती फॉर्म जो मैंने पाई नांती से इलिजिबल रहउछन्ती सेटा वेरिफिकेशन पर ही जाना पड़े अपन इलिजिबल रहउछन्ती त आपन सेकंड किस्ती जो दिया जिवो माने अपन जो मैंने पाई नांती जो प्रथम किस्ती जो पाइबे सेमानक आपन अक्टोबर 9 रे आसीबे तो अपन इलिजिबल रहउछन्ती सेटा प्रथम किस्ती पाई परिबे माने शुणु माने इजिबिलिटी देखो गवर्नमेंट तो जहाँ 17 तारीख जो मान को पैसा देले तांकर तो कौन सी वेरिफिकेशन करि नांती मैडम आज्ञा सेटा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिया जायछि एबे गवर्नमेंट पुणी जो फील्ड जो वेरिफिकेशन हम समस्त करा जिवो जो माने भी प्रथम किस्ती पाई छंती ताकर फील्ड वेरिफिकेशन सेमानक फील्ड वेरिफिकेशन हेकि सेकंड किस्ती माने पाइबे माने जो माने सुभद्रा पैसा पाइके से माने किछि जदि तांकर अयोग्य थिबे से पैसाटा तो से माने रिफंड करिवे तो से माने आज्ञा सेमिति किछि गाइडलाइन आसी नै गवर्नमेंट रो किछि गाइडलाइन आसी तांको जणाइ दियो कि जो माने भी पाई सारी छंती सेमानकर फील्ड वेरिफिकेशन हेकि तांको सेकंड किस्ती जे माने एलिजिबल रहिबे तो सेकंड किस्ती पाइ परिबे हां से माने एलिजिबल हला पर तांको मिलिबो न हले तांको पैसाटा रिफंड कि गवर्नमेंट रो जहाँ भी एक्शन करा जिवो आगे सर आ गोटे मोर प्रश्न रोच मैडम देखो तो एबे जो कहा जाउछि हमर सुभद्रा योजना जहाँ कि पेंडिंग रहि जाउछि जण हम सब ठीक अछि मैडम सीएससी सेंटर आम जितेबेले तांकर केवाईसी चेक करछु फ्लेक्स केवाईसी हो जहाँ भी तांकर केवाईसी देथिले तो से टाइम रे कोन होछि ना जितेबेले तार सीएससी रा लॉगिन रे जाय कि हम हेल्प लॉगिन रे कला बेले तांकर देखुछि पेंडिंग बिना रिक्वेस्ट अप्लाई कर से पेंडिंग शो करबो हां हां सेटा केते दिन भीतर एटा ब्लॉक रे माने वेरीफाई करिवे मैडम एटा तो आपनकर वेरिफिकेशन चली एटा स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करा जाउछि
तो आग पछके भेरिफिकेशन है कि समस्ते पाइबे आपनकर जदी एबी जे आपनकर भेरिफिकेशन सरी कि आपण सेप्टेम्बर जो अक्टोबर 9 रे आपनकर से नेक्स्ट किस्ती आसी परछि हाँ तार जदी भेरिफिकेशन कि आपण इलिजिबल रहउछंती तो आपण सेही दिन पाइ परिबे एटा वर्ष को केतेटा किस्ती रे दिया जिवो सुभद्रा योजना 10टा किस्ती से 10टा किस्ती को ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି 5,500 10ଟା ଦୁଇଟା କିସ୍ତି 10,000 ପାଇବେ ଗୋଟେ ହଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହିଳା ଦିବସ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ କିସ୍ତିଟା ତ ଯୋଉମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସେଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଦିଆଗଲା ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 9 ରେ ସେଟା ଦିଆଯିବ ଓହୋ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗଲା 17 ରେ ଗଲା ଏବେ ଗୋଟେ ପେଜ ବାଇ ପେଜ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 9 ରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ମହିଳା ଦିବସ ଯୋଉଟା କି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଏତେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ସମସ୍ତେ ସରି ଯାଇଥିବେ ଯଦି ବି ମନେ କର ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏବେ 17 ତାରିଖ 9 ତାରିଖରୁ ନ ପାଇଲା ତେବେ ତାହେଲେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ ବି ସେ ପଇସାଟା ଦୁଇ ଡବଲ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଡବଲ କିସ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପାଇପାରିବେ ହଁ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡିବିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଇସାଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡିବିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିପାରିବ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ରହୁନି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ହେଉଛି ରିଜେକ୍ଟ ଯଦି ଫର୍ମ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଟା ସଂଶୋଧନ କରିକି ସେଟା ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଛି ନା ଇଏ କାମ କରନ୍ତୁ ସିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଜରୁରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ତ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଏବେ କିଛି ବି ଆସିନି ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣାଇବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ନାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋର୍ଟାଲ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନି ଭଲସେ ନାଇଁ ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ନାହିଁ ବି ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର କେତେ ଜଣ ପାଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିନିମମ୍ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଇଲିଜିବଲ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ 2 ଜଣ 3 ମହିଳା ହୁଅନ୍ତି କି 3 ଜଣ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତି କି 5 ମାନେ ଜଣ ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବୟସ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ 59 ହେଇଥିବା କଥା 21 ରୁ 60 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏବେ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛି ଯାହାର କି 59 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ନା 3 ମାସ ଥିବ ସେ ଆବେଦନ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଲେ କଟିଯିବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର 60 ପୁରୀ ଗଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 60 ପୁରୀ ନାହିଁ ସେ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହଁ 60 ପୁରୀ ଗଲେ ତା ପାଇପାରିବେନି ହଁ 60 ପୁରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତ ପେନସନ୍ ପାଇବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ପୋର୍ଟାଲଟା କେବେ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଉ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯେମିତି ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିପାରୁଛୁ ତ ୟା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ କରାଗଲେ ଯାହାକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ନା ସେଣ୍ଟରକୁ ହଇରାଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତିନି ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି କହିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଫର୍ମଟି ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯୋଉ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ମୁଁ କହୁନି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବିରକ୍ତ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ପଚାରି ଆସିବେ ଯିଏ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେମିତି କହିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ବାହାନା ମାନେ ଅନ୍ୟ କାମଟା ସେ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦିଆଯିବ ଆଉ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 4 ଦିନ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ଜଣାଇପାରିବୁ ତ ବେଟର ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପବ୍ଲିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ କରିଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବି ଚେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରିଦେବେ ଏମାନେ ସେଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ କେଚେରେ କେଚେରେ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଆମେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ବି କିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ ତ ହୁଁ ତାଠୁ ହୁଁ ବେଟର ହୁଁ ଜଣାଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ ନା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ପାଠ ସାଠ ବି ପଢିନାହାନ୍ତି ଆରାମସେ କଲ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରି ଜାଣିପାରିଲା ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ସେ ବାହାରି ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବି ଶୁଭମୟ ହେଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
आपण मैंने शुणुले तो कॉल रेकर्डिंग काଣା कहले कॉल सेंटर वाले कहूचन जेन मन कर पेंडिंग रही जेन मन कर वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग लिखुचे से मन के आर किसी करबार नहीं पड़े आज्ञा आपण घर के ब्लॉक रे जेन टीम रोचन जेन सुभद्रा योजनार जेन आज्ञा मैंने टीम रोचन से मैंने आसिक आपणकर प्रॉपरली जांच करबे होय तो आपणर पंचायतर पीओ आज्ञा भी जांच कर पारन क्या कथा आम पाखे भी कौन सटीक नहीं ना केवल एतकी आम जाचु जे सुभद्रा योजना जितकी भी लोग भी पैसा पेचन से पूरा भेरीफाए हेबा और जेन मैंने पैसा नहीं पाएबा तांकोटा भी प्रॉपरली जांच हेबा आज्ञा प्रकृति में जांच काଣା हेबा ना प्रॉपरली जांच बेले से घरे केते वर्ष का एनुअल इनकम करुचन प्रकृति में केते तांकर गाड़ी घोड़ा काଣା अच्छे आजिकल तो जानचन जार घरे 4 चकिया अच्छे बोले भी से भी आवेदन करिचे आज्ञा करिचे कि नहीं निहाती करिथिबा कां जे पोर्टाल तो हेंता सिस्टम थिला ना आज्ञा और चाकरियार मेजी भी आवेदन करिचे आज्ञा ई कथा गुटे भी मन रखितन मुई बहुत जगह देखिचे जेन मन चाकरी करुचन से मने भी इरा आवेदन कर दिचन सरकार तो हेंता व्यवस्था कल तो बाध्य लोक करबे ना आज्ञा ना वेरिफिकेशन हैला ना काଣା हैला किछि नहीं सेति लगी एबे जेनटा कि सरकार एबे चाहूचन प्रकृति रे जेन मन योग्य अछन से मन पैसा पाए बोली कहा जाउची आज्ञा आर देखन जेन दिन ई सुभद्रा योजना बाहरला एतकी टेंशन माँ मन आज्ञा देखन जेन मन कि बैंक काଣା बोली जानी नहीं थे किंतु से मन के आज बैंक के जिकर बाध्य होकर जिया पड़ुचे ये जगह ने केन हसुचे ना बैंक वाला हसुचे केनता जेन मगर अकाउंट के पैसा पतर नहीं पड़ते अकाउंट के क्लोज करके रखी दी आज्ञा खाता खुलला दिनु से मैंने एबे बाध्य होकर अकाउंट के ट्रांजेक्शन करवा लगे बाध्य होचन कहाँ जे ना सुभद्रा योजनार पैसा आमर पाके आसबा 5,000 टका जे आमे काँ काम गुटे करमु बोली करी सत कथा भी आज्ञा आर देखन सरकार व्यवस्था करथिले जेन टाइम ने कि आपन के सुभद्रा योजनार भाउचर देमु बोलिकरी तो से भाउचर कहीं गला भाउचर भी नहीं दी तापर कहले डेबिट कार्ड दिया जीवा एटीएम डेबिट कार्ड दिया जा बोले से डेबिट कार्ड देले के डेबिट कार्ड भी नहीं दिया आज्ञा किंतु धरे देले पैसा आज्ञा किंतु सरकार कहउचन गुटे कथा करूचन गुटे कथा आज्ञा आपन निहाती आमर पुराना सबके बोले निहाती जानिथिबे किंबा आपन माने अलगा न्यूज चैनल मन देखुचन बोले निहाती जानिथिबे ई कथार मुयार आपन के बेसी किछि नहीं लंबा नहीं करे ना आज्ञा तो वीडियो जदि भल लागिथिबा निहाती चैनल को सब्सक्राइब करतन जहाँ भी मुई अपडेट देबी सब वेरीफाई करी प्रॉपर्ली जांच करी आपन पाके मुई पोस्ट करबी इटा होचे मोर काम मोर ऊपर छाड़ी दियन आज्ञा केवल आपन मान टिके लाइक टिके करूथन सब्सक्राइब टिके करिथन बस आर किछि काम करबा दरकार नै ना जेते बेले वीडियो आमे पोस्ट करमु आराम से जेन 10,000 20,000 टका मोबाइल दीचो हे रखलाटा आराम से सब किछि सटीक सूचना जानबो आज्ञा आपन घरे बसी करी आपन के कथार कहबार नै ना आज्ञा।